ambalma Doniya TV lajɛlikɛlaw lamɛnnikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka folikan n'o de assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kala dana k'a fɔ ni an sera an ka laadala jɛmukan kan laadala jɛmukan min n'an k'a ma ko silamɛya ani ɲɛta silamɛya ani ɲɛta ye jɛmukan min ni an n'an karamɔgɔ ka bɔ kari Yakubu Dukure an bɛ jɛ ka ni jɛmukan kɛ ni ɲɔgɔn ye an n'a sɔrɔ a tun bɛ wagatinin bɔ ani an karamɔgɔ tun fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kura kan alhamdulillah bi kɔni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma an dana se jɛmukan caman ma bi ni Ala ka jɛn an karamɔgɔ an bɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dugure Mba alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi al-amin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة المشاهدين الأعزاء لقناة المعرفة كنت نعم فولي جاراني كسبه على تنولين كوفي نعم أما ينافع هنا جدلين كاكرا سنمان بينكا نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألمين نامبو دبلا كامبو كودون باليالا كامبو فليلا كتانا يلنا كتانا دونينا katana ye kunaja siraka o kɔfɛ mama no ɲɛbana ni sanga in kɔnɔ mama fana no kulo bana Doniya TV siraka hakilila ne arajo minnu sɔgɔlen no ana ne arajo ɲɛta ye o dɔ ye o siraw kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye i yɛrɛ k'i fo i ka cɛsiri ni i ka wuli ka jɔw la ka yira la k'a fɔ inshallah an ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati kɔfɛ waati min ne y'a sɔrɔ an ye o kɛ ka sɔrɔ an tɛ sigi kɛ ka masala ayiwa min ye silamɛya ani ɲɛta o hakilila kɔnɔna ye émission min ne y'a sɔrɔ an y'a sigi ɲɔgɔn fɛ e ni ne n'a bɛ san dama dama bɔ alhamdulillah e nafa kɛ fana Mali kɔnɔ ni a bɛ continuer la arajo ɲɛta kan mais an y'a ŋaniya inshallah ka se ka wulikajɔ kɛ émission in kɔnɔna la kura ye ka se ka na ni hakililaw ye hakilila minnu ni y'a sɔrɔ maaw delilen don a la ka bɔ an yɔrɔ silamɛya faamu cogo ɲuman min ani an ka ɲɛtaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye an yɛrɛ ka adamadenya ɲɛtaw ye n'o ye an ka sigida ka ɲɛtaw ye n'o ye an ka du ka ɲɛtaw ye n'o ye an ka jamana ka ɲɛta ye n'o ye société yɛrɛ ka ɲɛta ye n'Ala sɔnna ma inshallah o baaraw an bɛna a kurakuraya an bɛna ni kura fiyɛ a la n'Ala sɔnna ma inshallah. Ayiwa karamɔgɔ ni diyara n ye kosɛbɛ an yɛrɛ fana ka foli b'i ye ka wuli ka jɔ la ka ɲɛsin diinɛ ma ani ka ɲɛsin jamana ma hali n'a sɔrɔ a tun kɛra fama ye kosɛbɛ yala tun bɛ Mali la kɔni ka d'a kan karamɔgɔ ninnu kosɛbɛ kata an tun bɛ Mali la mais an ka wulikajɔ fana kun cayalen don kun barika ka bon dɔɔni Mali kɔ kan kuma kelen-kelenw na an kun b'an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan mais an kun tɛ bɔ ka taa basi wɛrɛ la an tɛ taa nansɔngɔ ɲini na mais an bɛ taa toujours silamɛya dɛmɛli ani ka taa jamana yɛrɛ fana ka représenter fɛn dɔw la yaasa ka jamana ka défend jamana ka image ɲuman k'a jira silamɛya ka dɛmɛ o wulikajɔ kun cayala an bolo dɔɔni Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka an bila sababa sira kan baara minnu bɛ kɛ o kɔnɔnaw la ka kɛ Ala kama baaraw ye n'Ala sɔnna ma an bɛ se k'a fɔ programme kɔnɔna la bi an y'an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni an bɛna effort ba consacrer inshallah jamana kɔnɔ ko i b'a fɔ an delilen don a la cogo min Ala sɔnna ma inshallah. Ayiwa karamɔgɔ an bɛ taa ni an ka jɛmukan ye an ka bi jɛmukan babu sen fɔlɔ o de ye k'a fɔ kabini Faransi jamana ɲɛmɔgɔ o la o y'a laɲini k'a fɔ ka min y'u ka finitigilakaw ye u k'an ka jamana in bila a don ni bi cɛ e yɛrɛ ka miirina jumɛn de ye nin ko in na. Bon alhamdulillah rabbil alamin kanta ye ɲininkali fɔlɔ min tɛnkun na n'o ye an ka thème fɔlɔ ye n'o ye question fɔlɔ ye n'o ye ayiwa Mali bɛ degun min kɔnɔ bi an sera niveau dɔ la an dɛmɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ ani an teri fɔlɔ i b'a fɔ a bɛ fɔ cogo min a n'a bɛ ye cogo min n'o ye an marabagajugu kɔrɔ ye n'o ye Faransi ye ayiwa an teri don
aywa i b'a fɔ a bɛ fɔ cogo min a n'a b'i ye cogo min ko an teri jamana don wa an dɛmɛbaga jamana fɔlɔ don n'o y'an ka partenaire fɔlɔ ye a bɛ fɔ ten de wa a bɛ ye ten de o ye faransi ye kabini an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka marajugu kɔfɛ n'o ye colonisation ye fo ka se bi ma u gɛnnen u yera yecogo kura min na o de ye partenariat ye ko an jɛɲɔgɔn ani an dɛmɛbagaw ani an teri u yera o yecogo kura de la o yecogo kura min filɛ nin ye fo kana se bi ma komi an tɛna don historique kɔnɔ depuis indépendance sɔrɔla fo ka se bi ma ayiwa o jɛɲɔgɔnya in ye mun di nafa la ayiwa est ce que kɔlɔlɔ nafa kɛra la nafa ma k'a la wa o ye don dɔ la kumaw ye o tɛ bi kuma ye mais degun donnen Mali kɔnɔ 2012 ka se bi ma olu de welela an ka jamana ɲɛmaa fɛ min tun bɛ ɲɛmaaya la ka kɔrɔ n'o ye Jɔnkuda ye k'a fɔ degun barika bonyana anw kan anw yɛrɛ kelen tɛ se tugun an bɛ fɛ aw ka n'an dɛmɛ o don ani bi cɛ n'u nana n'u ka force ye k'a tɔgɔ wele ko Serval fo ka na se ayiwa coup d'état kɛra jamana in kɔnɔ fo ka se bi ma fo ka na laɲini olu yɛrɛ ko jamana bɛ yɔrɔ min jamana y'i tɛgɛ bɔ ayiwa dɛmɛbaga kura ye min fanga ka bon n'olu ta ye n'o ye Rusiw ye olu dun Rusiw ni olu tɛ kun dangan kelen na malicɛ fila don u tɛna kun dangan kelen na Faransi yɛrɛ y'a laɲini o la k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min Mali bɛ k'i tɛgɛ di Rusiw ma wa u bɛ k'u tɛgɛ di Rusiw ka société privée de ma u t'u k'u tɛgɛ di jamana yɛrɛ ma ka na lakanda sira kan mais Rusiw ka société dɔw bɛ yen u ka cakɛda dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛye cakɛdaw la n'olu fana maaw bɛ u sara k'u bila ka u ka jamanaw lakanda sabati k'u ka duguw lakanda sabati k'u ka baara yɔrɔw lakanda sabati donc ko en tant que Mali ye tɛgɛ d'olu ma olu tɛ se ka to yan Faransi ko n'a b'o cogo la ale ka base minnu tun bɛ Mali kɔnɔ yan terrorisme kɛlɛli i b'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min k'u nana jatigɛ wale maaw kɛlɛ dɔw fana b'u wele ko jihadisiw ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔ wɛrɛ caman wele u la o base minnu tun bɛ yen Tisalit ani yɔrɔ wɛrɛw la Gawo ninnu ni yɔrɔ wɛrɛw la Menakaw donc u y'a yira k'a fɔ olu bɛna o base ninnu wuli u ye base ninnu fana wuli ka commencer ka baara dɔ daminɛ a bɛ fɔ min ma ko réorganisation réarticulation donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ayiwa an kun sigilen don Tombouctou Gao ayiwa Menaka Tisalit an tɛna taa dɛ mais an bɛna yɛlɛma de don sigicogo la a bɛ fɔ o de ma ko réorganisation réarticulation taali tɛ dɛ n'an y'a faamu ko taali don ayi nin kɔrɔ tɛ taali ye u ma retrait fɔ retrait de ye ka bɔ pewu o tun ko min na ko kalo 6 ko kalo 6 ka jan n bɛna o yɛrɛ de f'i ye maliyɛnw de m'a faamu an bɛɛ b'a la k'u bɛ ka taa u ma taali fɔ dɛ olu ma taali fɔ dɛ kalo 6 min yɛrɛ fɔra dɛ o jaati yɛrɛ ko don anw de b'a la k'u bɛ ka taa retrait ma bɔ Faransi masakɛ da kɔnɔ retrait de ye taali ye u ko ko réorganisation réarticulation o kɔrɔ ye jumɛn ye u bɛna u kun sigilen don cogo min stratégiquement an ka basew bɛ yan a bɛ yan maintenant komi yɛlɛma donna baara taabolo la Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye kuntigilamafɛn kura dɔ ta an tɛ taa dɛ mais a tɛ ɲɛ fɔ an ka yɛlɛma don an sigicogo la k'a lajɛ an bɛna stratégie kura minnu jateminɛ ka ɲɛsin Mali ma a n'a dafe jamanaw ma tugun donc o baara de bɛ sen na anw de m'a faamu anw de b'a la Faransi taara Faransi bɛ ka taa an bɛ ka nisɔndiya an ka kɛlɛ ye nɔ bɔ Faransi tɛ ka taa dɛ dɔw bɛna taali min kɛ Niger o kɔrɔ tɛ k'u ɲɛna Mali ayi ni maa min ka kɛlɛ kun de ye ko Faransi ka taa dɔ fara cɛsiri kan ka na nisɔndiya o ma taa fɔlɔ dɛ parce que min bɔr'u yɛrɛ da o tɛ taali o tɛ retrait o ye k'a fɔ k'u bɛna sigi cogo yɛlɛma u kun ka basew bɛ cogo min stratégie militaire min tun b'u bolo donc u bɛn'o de yɛlɛma i m'a ye o ko k'u bɛna taa base dɔ bila sisan Niger de bɛna k'u ka base ba ye Niger tɛ Mali tɛ danbɔ u bɛ base dɔ fana bila Burukina an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko o kun ye min ye u bɛna kɔlɔsili dɔ bila Mali dugu dɔw kan Menaka ni Gao pourquoi Menaka ni Gao Mali kɔrɔnfɛ dugu belebele fila ye Menaka ani Gao Menaka o ye région kura ye Gao ye kɔrɔlen ye donc est ce que nin b'a yira k'a fɔ ko Faransi taara wa ayi
wa France ni bɛ fɛ ka français dɔn m'a fɔ n ko k'o juger ka bɛn e yɛrɛ ka faamu ma dɛ mais ni bɛ fɛ ka français dɔn dɛ yala kuma ka d'u ye reçu ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a bɔra ka Jean-Yves Le Drian n'o ye France fana ka ministre des affaires étrangères jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw u bɔra k'a ɲininka sisan parce que comme Russie la bɛ kɛlɛ la Ukraine Poutine kun ye occidentaux menacé n'o ye Amérique n'a dafɛ jamanaw ani Europe k'a f'u ye n'u y'u sen dɔn olu ni Ukraine ka kɛlɛ la bon kɛlɛkɛminɛn jugu nucléaire mun bɛ Russie bolo k'a b'a ɲini Russie ka ministre de la défense fɛ an'u ka chef d'état-major u ka o nucléaire ninnu bombe nucléaire u ka a labɛn k'a bila ni force wɛrɛ fɛn fɛn ko a bɛ n'i sen don ko in na u k'a dɔn k'a fɔ ko nin minɛnjugu in ɲɛsilen bɛ u ma a dun yirala k'a fɔ ko Rusiw ye Amérique dan ni yɔrɔ min ye n'i taara officiellement Amérique de ye première puissance militaire mondiale diɲɛ bɛɛ Amérique de ye fɔlɔ ye hali bi kɛlɛ na sira kan n'an taara officiellement mais Amérique ye Rusiw pour que Amérique bɛ bila Rusiw ɲɛ parce que Amérique ka sɔrɔ de ka bon ni Rusiw ta ye par exemple Amérique bɛ miliyari 600 ɲɔgɔn de dun fitinin de b'a jɛ miliyari 600 la miliyari 600 dollars million tɛ dɛ miliyari 600 san kɔnɔ dollar la Amérique b'o de dun a ka défense sira fɛ sɔrɔsiw ka sira fɛ kɛlɛ sira fɛ mais san kɔnɔ Rusiw bɛ miliyari 70 ɲɔgɔn donc Amérique ta bɛ Rusiw ta a t'a doublé dɛ a b'a fo siyɛn 12 ɲɔgɔn voilà donc sɔrɔ sira fɛ n'an taara nin siraw fɛ i b'a ye Amérique bɛ bila Rusiw ɲɛ mais Rusiw ka kɛgun Rusiw ye mun kɛ pour que ninnu fanga ka bon n'an ye sɔrɔ sira fɛ mais an ka fɛn dɔ dilan min bɛ se k'u n'u ka sɔrɔ baden bɛɛ mais fɛn kelen dɔrɔn o mana jɔ o ɲɛ dɔrɔn u b'u jɔ u tɛ se ka avancer o ye jumɛn ye o ye missile de ye Rusiw fana y'u ɲɛsin missile de labaarali ma ka a dilan d'une manière u bɛ se k'u to Russie la ka bugɔli kɛ fo France ka bugɔli kɛ fo Amérique ka minɛn min bɛ dugu yɛrɛ min bɛ se ka dugu kuturu wuli parce que u ka missile dɔ bɔra mɔgɔw bɛ k'a wele ko Satan de o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko a sɛyitanu sani sitanɛ filanan mais mɔgɔw ka min faamu Rusiw ma u ka missile wele ko Satan de dɛ yala mɔgɔ caman bɛ k'o fɔ ayi o ni minnu u juguw de ye missile nin wele ko Satan de ye Européens ni occidentaux de bɛ ka missile nin wele tellement olu yɛrɛ siranna missile ɲɛ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ a ɲɔgɔn tɛ maa si bolo ni Rusiw tɛ olu yɛrɛ de fana y'a dilan Rusiw de y'a dilan donc juguw de bɛ k'a wele ko Satan de mais Rusiw yɛrɛ ye tɔgɔ wɛrɛ de wele a la komi ne ma Rusi kan kalan sa voilà donc o missile min filɛ nin ye missile nin n'u y'a ci kilomɛtiri 10,000 10 000 kilomètres bon Rusi la ni Faransi a man teli ka tɛmɛ hali 5 000 ɲɔgɔn kan donc a yirala fana k'a fɔ missile nin a bɛ se ka dugu jamana kuturu ci i n'a fɔ Faransi ɲɔgɔn awɔ u yɛrɛ misaliya talen don a kan tan de dɛ ko a bɛ se ka jamana kuturu ci ko i n'a fɔ Faransi ɲɔgɔn est-ce que i y'a faamu missile kelen Satan de ye est-ce que tu vois donc i ye ɲininka min na kuma lasurunna Faransi ye a yira o la k'a fɔ olu tɛ se ka to Mali kɔnɔ parce que min donna Mali kɔnɔ sisan o n'olu tɛ filan ye o b'olu ka fɛɛrɛ bɛɛ dɔn wa minɛn bɛ Rusiw bolo mun bɛ se ka Faransi ka fɛɛrɛ bɛɛ tiɲɛ wa a bɛna Faransi bɛ janfa min na Mali kɔnɔ san 9 in kɔnɔna la depuis 2012 fo ka se bi ma 2013 fo ka se bi ma donc u bɛna o janfa in bɛɛ ye k'a yira Maliyɛnw na ka Faransi kɔ bila fiɲɛ na donc Faransi tɛ se ka to so kɔnɔ n'o tigilamɔgɔ ye o. I sigi yɔrɔ laban fɔ sisan est ce que fɛn bɛɛ t'o ye. Voilà. san damadɔni kɔnɔ o ye min dabiri min kɛra Faransi fɛ san 9 kɔnɔna la Rusiw bɛna dɔrɔn même pas 3 mois u b'a bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ nin tiɲɛni min tun kɛra n'an ma tigi dɔn a la a tigi filɛ nin ye wa nin ko min tun bɛ ka kɛ n'a bɛ k'aw ka sɔrɔdasiw sɛgɛn ni kanw bɛ ka attaquer nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ a tɛ ka faamu mun don a kun m'a fɔ ko Faransi don dɛ mais u tun bɛna a lebu bɛɛ yira donc ne y'a sɔrɔ ko Faransi b'a dɔn k'a nɔ bɛ ko la Faransi yɛrɛ kɔnna k'a fɔ k'ale bɛ kɔn k'a ka baara cogo yɛlɛma k'ale bɛ a m'a fɔ a bɛ taa dɛ Maliyɛnw de b'a la k'u bɛ taa an k'o bɔ an kunna Faransi tɛ taa n y'o fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ u ka intérêt de bi yan Faransi ka Ala y'a ka intérêt de ye u bɛ sa u ka intérêt de nɔ u tɛ taa u pɛrɛnlen don ka guerre kɛ Mali kɔnɔ
hein, avec n'importe quel pays pour que kuka intérêt au sauvegarder wa prele no ka Mali yɛrɛ kɛlɛ parce que a kuma b'u da u ka intérêt au sauvegarder kama donc kuma la suruna France ko u b'o baara in kɛ u commencera ka taa o yɔrɔw la o ni bi cɛ n'an y'a jateminɛ ne y'a kuma fɔ ka tɛmɛ n'u ko n'u bɛna u ɲɛsin u bɛ taa Niger u bɛ taa Burkina mais u bɛna u ka jateminɛw an'u ka mansinw an'u ka baaraw ɲɛsin Mali duguba fila ma Gao ni Menaka a fɔra don min ko France bɛ taa France yɛrɛ ko k'a bɛ a ka basew labɔ la a m'a fɔ a bɛ taa mais a ko k'a bɛ réorganiser ka sigi kura ye ka sigi cogo ɲini kura ye parce que fɔlɔ in o ɲɛdɔnna o kɔrɔ dɔnna o don ni bi cɛ Kanta Menaka bɛ cogo di alhamdulillah alhamdulillah tɛ dɛ ayi Menaka guerre de bɛ Menaka kɔnɔ c'est vrai guerre de bɛ nin waati laban ninnu kɛlɛ de bɛ Menaka kɔnɔna la kɛlɛ kuraw de wulilen bɛ yen u y'a essayer anw ka maa minnu ye marifa ta Mali kama n'o ye groupe rebelle ye minnu ko f'u ka fara ka bɔ Mali la n'u bɛ Azawad ko kuma la u y'a essayer ka olu bila mouvement na k'olu bila baara la pour que a ka fɔ ko Faransi tun bɛ yan k'a tun bɛ ka Mali stabiliser politique sira kan n'i y'a ye Mali faamaw ni ayiwa sema ninnu ani minnu ye Kidal minɛ u tɛ ka se ɲɔgɔn ma ja Faransi min tun bɛ yan o de tun bɛ ka jamana stabiliser ka na ni basigi ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ politique sira kan aw m'a ye Faransi commencera k'i kɔ don dɔrɔn donc Mali faamaw u ni rebelles commencera ka kari ɲɔgɔn na u y'a essayer k'o jouer min kɛ u ma marcher kosɛbɛ. o misala surun tɛ Mali ni Mauritanie a ka affaire in yɔrɔ. n bɛna se o ma ma se o ma fɔlɔ o ye troisième plan de ye n bɛ plan A de la ni y'u ka plan A ye donc aw m'a ye waati dɔ la sema mɔgɔ dɔw bɔra ni kɛlɛkɛminɛnw ye Kidali yan fan fɛ k'u yɛrɛ yira olu yɛrɛ bi yan et puis fo Mali ɲɛmɔgɔw ka u yɛrɛ clarifier k'u yɛrɛ jɛya min ye accord pour la paix ko ye u jɔyɔrɔ ye mun y'a la est-ce que o bɛ fɛ donc o bɛɛ kun ye o plan A o ma marché parce que Mali faamaw ma u ta o ko in fɛ u ma ni dusu ta ko bɛɛ tɛ dilan ni dusu ni fanga ye o voilà i m'a ye kira ko sallam laysa shadidu bisura ko kuma bɛɛ mɔgɔw cɛfarinya tɛ ko ne de bɛ se karisa la n b'a ta k'a bin bɛɛ b'a ye n b'a bugɔ non ko innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab mais cɛfarinya belebele ye jumɛn ye kuma caman a ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ s'a tigi la mais kuma dɔw a bɛ ko k'i la a kɛra i muso ye o a kɛra i woloden ye o a kɛra i teri ye o a kɛra i jɛɲɔgɔn ye o a kɛra jamana ni jamana ye o i b'i yɛrɛ minɛ ka sɔrɔ i bɛ s'a la mais k'a ko dilan ni hakili ye t'a dilan ni dusu ye donc faamaw ye nin faamu u ye plan A Faransi tun bɛ fɛ ka plan A min kɛ k'a fɔ ko u tatɔ filɛ ko bɛɛ bɛ ka ɲagami Kidal faamaw ye u dusu minɛ u bɛ ka dilan duguma ni hakili ye an b'u encourager u la u ka taa n'u sira ye o de bɛ Kidal ko ɲɛnabɔ m'a fɔ n ko kɛlɛ tɛ kɛ Kidal dɛ mais kɛlɛ bɛ taa kɛ Kidal yɔrɔ o b'a sɔrɔ hakili donyɔrɔ t'a la tugun de a ti ɲa fo kɛlɛ kɔ sa en ce moment kɛlɛ bɛ kɛ parce que sigafɔ yɛrɛ tɛ fɛn fɛn ɲɛ sigafɔ tɛ fɛn fɛn ɲa hakili tɛ se ka fɛn fɛn dilan tugun fo kɛlɛ de sa a kɛra wajibi yɛrɛ ye donc en ce moment kɛlɛ bɛ kɛ mais ni o tɛ Kidal ta bɛ ka dilan ni hakili ye cogo min an ka continue fɛ o de ye hɛrɛ ye parce que an dɔw don bon o kun ye plan A ye o tɛ ka ɲa plan B u y'a ye o tɛ ka ɲa u taara ayiwa minnu yɛrɛ bɛ wele ko terroriste ni dɔw k'u ma ko jihadiste Al-Qaïda groupe min bɛ yan ani Daesh u taara olu labɛn ka na Menaka yan fan fɛ olu bɛna attaque kɛ i y'a faamu donc olu bɛna attaque kɛ anw ka groupe armé dɔw bɛ yen minnu olu kɔni ye groupe armé de ye u fana ye marifa ta mais u m'a fɔ k'u bɛ jamana tilan dɛ mais u fana bɛ ka laɲini dɔw kɛ revendication politique dɔw b'u bolo olu bɛ ka Menaka kɔlɔsi donc mais o y'a ye k'a fɔ olu fanga tɛna se nin terroriste ninnu na dugu ma parce que o y'a sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra Menaka kɔnɔna la ka mɔgɔw faga o y'a ɲini armée malien fɛ k'a kana intervenir k'olu dɛmɛ ni sanfɛ kɛlɛ ye parce que bi armée malien an bɛ yɔrɔ min na i ko bi avion b'a bolo dɛ wa avion juguw b'a bolo dɛ kɛlɛkɛminɛn avion kuraw a n'a ɲɛnɛmaw minnu vraiment n'a wulila ni min yɛrɛ ɲini a bɛ dankari la dɛ labana minɛn kuraw de don reçu y'u kɔnɔ jɛya ka minnu di an ma donc o minɛn minnu filɛ nin ye an k'a fɔ ka jɛya o avion dɔw tun b'an bolo kɔrɔlen dɔw tun ka ɲi dɔw man ɲi baara bɛ ka kɛ n'u ye kɔsa in na fana bɛɛ y'a ye k'a fɔ reçu
Assimi Goïta ka fanga konna la reçu avion de ambela jelinya donc o avion armée malienne tra intervention ke an kibara mun soro na avion fly donc ni groupe armé nun fana ko meduma ka soro et malika armée tew mun ko meduma ulu te famo wi malika forces armées te mais groupe armé du malien du mais uti ni naka mali clan wa uti mali juala ka damateme mais ulu be kundo de bala oh Mali armée taru de mes sans fait au sera ka terroriste kele ka bo minaka donc me fait ka mon fo ni yoro la ni we français ka plan B donc rebelle munun be Kidal o ya say kulu lawli o plan A o manya plan B terroriste kulu armée kulu bla minaka ni yoro nuna munangongo utara gauni utara Niger ani aywa Burkina o hakli be minaka ni gawla donc a kunte dore ka instabilité ka mangan wuli o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'an desira jamanadenw dugudenw bɛ ka faga i ma kibaruyaw mɛn tile fila in na ko u ye civiliw faga menaka yɔrɔ ninnu na armée desira u tɛ ka se voilà u tɛ ka se ka menaka sécuriser tugun u tɛ ka se ka menaka tanga u b'u t'o la gawukaw fana k'u pɛrɛ dɛ u bɛ commencer ka ɲɛsin o fana ma sɔɔni a bɛ fɔ ko depuis français bɔra o yɔrɔ ninnu na Mali décelé a ye kɛnɛ bila wa Mali décelé don k'a ka jamanadenw lakanda français bɛ taa Nations Unies la ka taa résolution kura ɲini u bɛna se k'u sigi cogoya kura la cogo min tugun n'u nana o de la sa baara b'an bolo dɛ parce que n'an m'an cogo dɔ de la Mali tilanni min bɛ k'a fɔ u bɛ sɔrɔ k'o kɛ parce que a bɛ fɔ k'an dɛsɛra o la de pewu donc Nations Unies bɛɛ bɛ fara o kan la sa ni jamana bɛ tilan de a bɛ tilan en ce moment donc Ala k'an kisi o ma donc c'est pour cela baara b'an bolo donc fo ka taa se plan u ka plan A o ma ɲa plan B ma ɲa u taara plan C la donc n'o ye troisième plan ye o de ye frontière ani Mauritanie cɛ pour que ka se ka gɛlɛya don ani Mauritanie cɛ donc mais n t'a fɔ n ko Faransi do fɔlɔ parce que o dalilu ma sɔrɔ mais ce qui est sûr an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ Mali ni Mauritanie cɛ tɛgɛ dɔ b'a kɔfɛ y a une main invisible tɛgɛ dɔ b'a kɔfɛ min yelen tɛ parce que Mali faamaw ye hakilila de k'a fɔ ko Mali faamaw n'o ye Mali sɔrɔsiw ye olu ma fagali kɛra yɔrɔ min na olu ka mission kun t'a yɔrɔ la u ka patrouille kun tɛ yen u kun t'a zone yɛrɛ la mi yɛrɛ la k'aw ko n ko Faransi de fana ye kunnafoni di fɔlɔ olu fɔlɔ de y'a di puis u y'a di cogo la min bɛ Mali jalaki kosɛbɛ u ye kunnafoni ta Mauritanie cogo dɔw la ka dilan cogo dɔw la min bɛ Mali jalaki kosɛbɛ ani Mali finitigilakaw mais depuis Mali finitigilakaw y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ wa a waati olu kun t'a yɔrɔ in na Mauritanie ma se ka prévu di France ma se ka prévu di prévu matériel min bɛ jira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ka baara de don donc an ta ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n na n bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye k'a fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la Faransi ye yɛlɛmali min kɛ an kana fɔ ko taali tɛ mais u bɛ ka yɛlɛmali kura de kɛ sigida yɔrɔw la toujours pour que u bɛ se ka position kura sɔrɔ ani prétexte kura sɔrɔ hakilila kura ani dalilu kura ka n'u congo sen na n'u nan'o la n'an m'an cogo dɔn a bɛ sɔn ka kɛ jamana dilanni ye inchallah Ala k'an kisi a ma. Ala k'an kisi o ma an karamɔgɔ ni walawalali in diyara n ye kosɛbɛ. Faransi ka nin tagali n'i ye embargo sen bɔ a la u yɛrɛ ka jate la a tɔ b'i den embargo kabini janvier kalo tile 9 fo bi a bɛ Mali kan i ka yeta ye mun ye o la. quant à min ye CEDEAO ka embargo ye i ye min fɔ tiɲɛ don a bɛ waati bɔ bi fɛn fɛn ye kalo 2 ɲɔgɔn ye a bɛ se o ma mais CEDEAO min ye embargo ta an ye kibaruya min sɔrɔ o de ye k'a fɔ u ye embargo fasugu min ta n'o ye ka frontières datugu o tɛ CEDEAO ka sariyadenw yɛrɛ kɔnɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ minnu bɛ yen CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ye o CEDEAO y'an yɛrɛ dɔ ye parce que Mali jamana minnu farala ɲɔgɔn kan k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔnɛ ko sira kan n'o ye wariko ye ani an ka jamanadenw ka se ka circuler nin fɛn na gɛlɛya donc ani sira caman kan Mali b'o la Côte d'Ivoire a bɛ jamana 10 ni dɔɔnin bɔ o de ye CEDEAO ye donc o sariyaden minnu sigila u fɛ o baara ɲɔgɔnya kan a t'a kɔnɔ k'a fɔ ko ni jamana dɔ ye coup d'état kɛ ou bien gɛlɛya fasugu dɔ donna ɲangili minnu kan ka ɲɛsin a ma pour que ka jamana pine a ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ frontières datuguli t'a la donc CEDEAO ye sariya sɔsɔ kɛ mais u b'a kalama fana mais u y'a kɛ ka da ŋaniya dɔ de kan parce que u bolo ko Mali bɛ degun min kɔnɔ
u tɛ n'u sago sɔrɔ sɔrɔsi denmisɛn minnu nalen bɛ n'o ye Hasimina ka mɔgɔw ye u ni ka gɛlɛn an tɛna an sago sɔrɔ o la an tɛ se ka fɛrɛ o ma ni sira foyi ye ni embargo in tɛ ka frontière datugu 2012 u ye min ɲɔgɔn kɛ u ye min ɲɔgɔn kɛ donc olu bolo n'u tun y'o kɛ a mɛnlenba ye semaine 3 ou bien kalo 1 ni fanga ma segin a kɔ dɔrɔn fanga bɛ bin mais a kɛra contraire ye an bɛ kalo 2 yɔrɔ la bi alhamdulillah fanga kɔni ma bin mais gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ Kanta an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o la Kanta ne ka hakilila min ye embargo ko la waati min embargo annoncé la CEDEAO fɛ bɛɛ y'a dɔn ko CEDEAO ye Mali tɔɲɔ an bɛɛ bɔra maliden bɛɛ bɔra hakilila le combien janvier le 14 janvier ni ma fili maliden bɛɛ bɔra ka taa boulevard de l'indépendance la diɲɛ bɛɛ ye o ye k'a fɔ n'o de don an b'an ka fanga kɔ an bɛ an ka autorité de transition dɛmɛ u ka hakililaw la wa an b'an ka jamana kɔ wa CEDEAO ye nin hakilila min ta n'o ye embargo ye an b'a contre la an t'a fɛ an b'a ɲini u fɛ u ka wuli maliden bɛɛ bɔra maa million diɲɛ bɛɛ y'a ye o don ni bi cɛ o bonya de bɛ transition kan o bonya de bɛ Hasimi ka fanga kan parce que a dɔnna k'a fɔ jamanadenw kunlɛmafan ko don mais o transition kelen de fana kan ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin jamanadenw u b'u ka jamana fɛ an fana kan ka mun kɛ pour que u ka lafiya sɔrɔ ni degun fɛn fɛn tɛ wajibi ye u kan an k'an jija o degun kan'u sɔrɔ jamanadenw y'u sɛgɛn kɛ u bɔra k'a yira mais sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko embargo kɔni tɛ hɛrɛ ye jamana ma embargo tɛ hɛrɛ ye jamanadenw ma embargo tɛ hɛrɛ ye jamana sɔrɔ taabolo ma ni jamana ka ɲɛtaa ma wa maa t'i disi gosi n'o ye o tɛ maa ka kunkɔrɔta ko ye donc jamana fanga fana kan ka kɛ cogo bɛɛ de an ka laɲini an ka sɔrɔ mais an ka jamanadenw bɔ degun kɔnɔ joona parce que jamana bɛ cogoya min na a bɛ situation min kɔnɔ depuis san joli san 10 ni kɔ o situation tɛ jamana permet k'a fɔ k'a bɛ se ka résister ka mɛn kosɛbɛ nin sanction jugu ninnu n'a ɲɔgɔn ye hali an ye kalo 2 min kɛ o ye cɛya dan de ye o cɛya in fana o ye jamanadenw de ka cɛya ye parce que ni jamanadenw ko hali sini k'u tɛ jɛn n'a ye an tɔɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw b'a bila o donc kalo 2 min kɛra sanction kɔnɔna la tan embargo kɔnɔ jamanadenw de ka cɛya don jamanadenw de bɛ se k'u disi gosi n'a ye parce que n'a ma diya an ye hali sini n'an bɔra jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ pression k'u kan a min ɲini u fɛ u b'a di yaasa mais munna an sɔnna parce que an b'a dɔn k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka binkani de ta k'a ɲɛsin jamana ma mais n'i ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw lamɛn u fana degunnen don bi u ka jamanaw yɛrɛ dɔw bɛ yen o degunnen don ka tɛmɛ anw kan Côte d'Ivoire bi degunba de b'a kɔnɔ sɔrɔ sira kan an y'a ye k'a fɔ u ka fɛnw caman sɔngɔ yɛlɛla dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛla fɛn caman bɛ yen u mago b'a la a sɔngɔ yɛlɛla Sénégal fana bi degun caman b'a kɔnɔ minɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ la vie chère a bɛ an dafɛ dugu in bɛɛ kɔnɔ bi wa u ka jamanadenw yɛrɛ bɛ ka nisɔngoya ka wulikajɔ kɛ u ka faamaw contre la k'a yira k'a fɔ Mali embargo a tɛ ka kɛ Mali kan dɛ a bɛ ka k'olu de kan parce que a degun bɛ fan bɛɛ bi ko k'a wuli tiɲɛ tɛ wa mais CEDEAO o ɲɛmɔgɔw nana fɔ k'olu ma dɔ wɛrɛ ɲini Mali faama fɛ Mali transition fɛ Mali faamaw fɛ ko u bɛ fɛ ka san hakɛ min kɛ fanga la u k'o san hakɛ dɔrɔn de fɔ bɛn ka kɛ o kan ni bɛn kɛra a kan hali bi ko sini k'u bɛ sanction wuli sini u bɛ embargo wuli o don ni bi cɛ kalo 2 ni kɔ Mali transition fana dɛsɛlen don ka fɛn fɔ min bɛ faamu k'an ta o yɔrɔnin an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ka transition dɛmɛ depuis transition nana an bɛ k'u dɛmɛ an bɛ ka dugawu k'u ye an bɛ ka Ala wele k'u ye su ani tile an b'u dɛmɛ ni hakililaw ye espérance fitinin min Ala y'a d'an ma jamanaden fanba bɛɛ bɛ k'u dɛmɛ bi mais dɛmɛ in kɔrɔ tɛ ko an ka to u nɔfɛ fɛn kan fɛn min tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi dɛmɛ in ye mun de ye don min n'u fana commencera ka don fili kɔnɔna la an ka se k'a yir'u la k'a fɔ nin ye fili de ye a ye bɔ nin kɔnɔ nin tɛ laban dɛ n'an ma bɔ nin kɔnɔ ayiwa aw bɛ ka taa échec sira kan f'an ka se k'o f'u ye o sira dɔ ye nin ye n'u m'u yɛrɛ kɔlɔsi dɔ wɛrɛ ma ɲini a ye waati fɔ an ka bɛn a kan ne y'a sɔrɔ ko olu kun ko san 5 ninnu ko bon a ye waati wɛrɛ fɔ o kɔrɔ ye ko san 5 ka ca u ɲɛnɛ maintenant o don ni bi cɛ an ka fanga da gulɔbaranin sigilen bɛ kuma tɛ kɛ aw ka yafa an ma dɛ bamanankan don ko gulɔbaranin sigi
aka ya fama o tanga kuma fota ye kuma do bamanankan na cogo do bamananw ka ko ayiwa ala ka ya fama donc u tɛ ka kuma u tɛ ka fɛn fɔ min yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ dabali ban il faut communiquer avec le peuple olu yɛrɛ kuma o kuma ko jamanadenw ka fanga de ye olu ka fanga ye n'o tɛ fana ko CEDEAO yɛrɛ do waati fɔ voilà mais CEDEAO ma waati fɔ CEDEAO ma waati fɔ dɛ CEDEAO bɛ stratégie min kɔnɔ n bɛna ɲɛ f'i ye CEDEAO ma waati fɔ CEDEAO tɛ waati fɔ CEDEAO ka stratégie dɔ de ye donc olu min yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban kan ta fanga min b'olu la jamanadenw de y'a fanga d'u ma révolution dɔ de kɛra mɔgɔw taara siraba kan u y'a tɔgɔ wele ko M5 hali n'a sɔrɔ kuma caman bɛ M5 in na bi ne kɔni bɛ min dɔn M5 na